अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज की ट्रांसलेशन सीख रहे हैं उर्दू से अरबिक। उस वक्त हम ग्रामेटिकल एनालिसिस देख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है मुरक्कबात। ये उर्दू अरबिक में दोनों में इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिश में इसको कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं अच्छा बच्चा, पाकीज़ा औरत, खूबसूरत बिल्डिंग। तो ये बेसिकली दो अल्फाज का मजमू है, इसको हम मुरक्कब कहते हैं और मुरक्कब की जमा मुरक्कबात है। नमाज में हम कहते हैं धुतकारा हुआ शैतान, ताऊज में जिसमें हम शैतान की सिर्फ बयान कर रहे हैं कि वो धुतकारा हुआ है। सीधा रास्ता यानी सिरातुल मुस्तकीम सूरह फातिहा में कि ऐसा रास्ता जो सीधा हो। कसरत वाली हम कैसी हम जो हम जिसकी में कसरत हो, यानी हम सिर्फ बयान कर रहे होते हैं किसी इस्म की। इसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। उर्दू अरबिक में बिल्कुल एक जैसा है मुरक्कब तौसीफी। अब आप देखें कि उर्दू में सिर्फ पहले बयान होती है, मौसूफ बाद में। मौसूफ कहते हैं जिस इस्म की सिर्फ बयान हो। इस्म कोई शख्स, चीज या जगह है। जैसे हमद है तो हमद की एक सिर्फ बयान हो रही है कि कौन सी हमद, कसरत वाली हमद। ठीक, तो हम सिर्फ पहले बयान कर रहे हैं। कौन सा रास्ता, सीधा रास्ता, तो सिर्फ हम बयान पहले कर रहे हैं, मौसूफ बाद में। कौन सी हमद, जिसमें जिसकी शान हो, जिसमें लगातार शान हो, तो सिर्फ पहले उर्दू में, मौसूफ बाद में। अरेबिक में आप देखेंगे इसमें रिवर्स है। मौसूफ पहले होगा, सिर्फ बाद में। हमदन कसीरन, ऐसी हम यानी हम हमद की मुतलिक बात करें, उसकी सिर्फ क्या हो कि कसरत वाली हो। हमदन कसीरन, तो हमद मौसूफ है, कसीर जो है सिर्फ उसकी कसीर सिर्फ है, वो बाद में। अस्सिरात और मुस्तकीम, अस्सिरात रास्ता। अब इस रास्ते की तारीफ बयान हो रही है तो सिर्फ बाद में आ रही है मुस्तकीम। हमीद, हमद की बात हो रही है। हम हमीद जो है हमने पढ़ा था, वजन फ़ाइल के वजन पे था, जिसपे हमने रहीम पढ़ा था। ठीक है कि नहीं? तो हमीद भी फ़ाइल के वजन पे है, लगातार, जिसमें मायनी आता है कि ऐसी हम जो लगातार है। अब इसकी मजीद सिर्फ क्या है कि वो मजीद हो। जज से हमने पढ़ा था, मजीद भी फ़ाइल के वजन में है, यानी लगातार उसमें शान हो। ठीक। तो उर्दू अरबिक में हम जो डिफरेंस देख रहे हैं कि उर्दू में सिर्फ पहले और मौसूफ बाद में, अरबिक में मौसूफ पहले और सिर्फ बाद में। सिर्फ खूबी को कहते हैं और मौसूफ कहते हैं ऐसा इस्म जिसकी सिर्फ बयान हो रही। अब हमने एक बात कही थी कि इस्म जब भी कोई होगा तो हम, या नाउन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम हमेशा चार पहलू से जरूर देखते हैं। अब हमारे सामने लफ्ज है अस्सिरात और मुस्तकीम। अब वसत के लिहाज से देखें तो हमारे पास एक अलामत मौजूद है अल, जो कि शुरू में है। इससे हमें क्लियर पता चल गया इसकी वसत क्या है, मार्फा। अस्सिरात मुस्तकीम में हमारे पास वाहिद में मुअन्नस होता है, उसकी निशानी होती है ताए मरबूता। वो ताए मरबूता नजर नहीं आ रहा, सो इसका मतलब वाहिद मुअन्नस नहीं है। जमा सालिम मुजक्कर में ऊना ईना आता है, वो नहीं है। जमा मुअन्नस सालिम में हमारे पास आतुन आती आता है, वो भी नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई अलामत ना हो तो हम उसको कंसीडर करेंगे मुजक्कर। ठीक है, हम उसको कंसीडर करेंगे मुजक्कर। और अगर हमारे पास जमा सालिम, जमा मुजक्कर सालिम या जमा मुन्नस सालिम की अलामत भी ना हो तो हम उसको अदद कंसीडर करेंगे वाहिद। अस्सिरात और मुस्तकीम में आखिरी जो हरूफ है तो और मीम है, दोनों के ऊपर जबर है। एराबुल हरका में से है। एराबुल हरका में से अगर जबर आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि इसकी हालत क्या होगी, नसब। अगला लफ्ज है हमीदुम मजीद। अब आप देखिए वसत के लिहाज से अल नहीं लगा हुआ, ना ही ये किसी शख्स का नाम है, तो हम क्या कहेंगे, नकरा है। जिन्स के लिहाज से देखें हमारे पास ना तो वाहिद मुअन्नस की अलामत है मरबूता है, ना ही जमा सालिम में जो मुजक्कर की निशानियां ऊना ईना, मुअन्नस की निशानियां आतुन आती, वो नहीं है। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, मुजक्कर। हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई अलामत मुअन्नसा नहीं है और जमा सालिम में हमारे पास की अलामत नहीं है तो हम उसको मुजक्कर ही कंसिडर करेंगे। अगेन इसमें हमारे पास ना तो जमा सालिम मुजक्कर की अलामत है, ना जमा सालिम मुअन्नस की अलामत है, तो हम इसको अदद के लिहाज से वाहिद कंसिडर करेंगे।
دو پیش ہے دال کے اوپر، دونوں امید مجید میں دونوں پہ آخری حروف دال ہیں، دو پیش آ رہا ہے، دو پیش تنوین ہے، تنوین اعراب الحرکہ میں سے آتی ہے، اور اس کو ہم حالت رفع میں کنسیڈر کریں گے۔ حمدن کثیرن، اگین ال نہیں تو سیدھی سی بات ہے نکرہ ہے۔ علامت جنس مونس کی کوئی نہیں ہے، تائے مربوطہ نہیں ہے، نہ ہی جمع سالم مذکر مونس کی نشانی ہے تو واحد مذکر کنسیڈر ہوگا۔ جمع سالم کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے تو ہم عدد کے لحاظ سے واحد کنسیڈر کریں گے۔ دو زبر ہے، اعراب الحرکہ کی تنوین ہے، اور اعراب الحرکہ کی تنوین دو زبر کو ہم نصب کہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے نشانیاں پڑھی تھی جو نماز میں ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے آیات میں سے۔ اب ہم کچھ اور دیکھتے ہیں مثالیں۔ بقول معروف، اب آپ دیکھیں وسعت کے لحاظ سے ال نہیں ہے تو نکرہ ہے، جنس کے لحاظ سے نہ تو ہمارے پاس کوئی واحد مؤنث تائے مربوطہ کی نشانی ہے، نہ جمع سالم مذکر یا مؤنث کی نشانی ہے، تو کلیئر ہو گیا کہ یہ واحد ہی جنسی مذکر ہی ہے۔ جمع سالم مذکر یا مؤنث کی کوئی نشانی نہیں ہمارے پاس تو عدد کے لحاظ سے واحد کنسیڈر ہوگا۔ لام دو زید لن ہے، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ یہ تنوین ہے، تنوین اعراب الحرکہ میں سے آتی ہے، دو زیر آ گیا تو کلیئر ہے یہ حالت جر میں۔ المؤمنون المفلحون، اب آپ دیکھیں ال آ گیا، ال سٹارٹ میں وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہوا، جنس کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو اونا نشانی کیا ہے، جمع مذکر سالم کی نشانی ہے اونا، تو جنس کے لحاظ سے ظاہر ہو گیا مذکر ہو گیا۔ اونا جمع سالم کی علامت ہے تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جمع سالم ہے، اور حالت میں ہمیں پتا ہے کہ اونا اعراب الحروف میں سے آتا ہے، اور اعراب الحروف میں سے اونا اگر آ جائے تو وہ رفع کنسیڈر ہوتا ہے۔ الآیات البیناتی، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اس میں بھی ال آ رہا ہے تو وسعت معرفہ ہوگی۔ جنس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جمع سالم مؤنث کی علامت ہے الف تا، الف تا مؤنث کی علامت ہے تو کلیئر ہو گیا مؤنث ہے۔ الف تا جمع سالم مؤنث کی علامت ہے، جمع سالم ہے تو جمع سالم ہو گیا۔ اور آتی ہمارے پاس کس چیز کی نشانی ہے کہ یہ نصب بھی ہو سکتا ہے یا جر بھی، اب کیونکہ حرف جار نہیں ہے تو ہم اس کو نصب میں کنسیڈر کریں گے۔ بقول میں بی جو حرف جار تھا، ٹھیک ہے نا، اور لیکن کیونکہ اعراب الحرکہ میں نصب میں دو زبر آتا ہے اور جر میں دو زیر آتا ہے تو ہمیں پیچھے حرف جار کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جمع سالم میں ہمیں حرف جار دیکھنا ہوتا ہے، اگر حرف جار ہو تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے حالت جر میں، حرف جار نہیں ہے تو ہم حالت نصب میں کنسیڈر کریں گے۔ اور مرکب توصیفی میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے جو دونوں اسماء ہیں، ایک موصوف ہوگا ایک صفت ہوگا، عربی میں صرف موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے وہ ایک جیسی ہوگی۔ وسعت کے لحاظ سے دونوں یا تو معرفہ ہوں گے یا نکرہ، عدد کے لحاظ سے دونوں یا تو واحد ہوں گے یا تثنیہ ہوں گے یا جمع، جنس کے لحاظ سے دونوں یا تو مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، اور حالت کے لحاظ سے یا تو دونوں رفع یا نصب یا جر۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔